So first, mag-login po tayo. Pagkatapos nyo pong mag-login, punta lang po kayo sa trade. Tapos punta po kayo sa off hours order. Tapos type nyo lang po yung stock code. Tapos kung ilang shares yung bibilin nyo. Then price. Confirm nyo lang po yung password. Tapos makikita nyo po yung off hours order sa yan. Pwede nyo pong i-cancel. Tapos pag open ng market, doon po maano na yung order nyo. Yan lang po. Maraming salamat.